Bismillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. Dans ce vidéo, on va utiliser les langues arabe et français pour qu'ils soient utiles aux élèves du 3e année BIOF et les élèves qui étudient les mathématiques en arabe. Dans ce vidéo, on va résoudre un exercice de factorisation. L'exercice dit factoriser les expressions suivantes: 25 carré, 25x carré moins 16, x carré moins 2, 7 moins 1 carré, x carré moins 9, 49x carré moins 3 et 11 moins 4 b carré. لدينا تمرين يقول عمل ما يلي: 25 x و6 ناقص 16، x و6 ناقص 9، 49 x و6 ناقص 3، 11 ناقص 4 b أس 2، x و6 ناقص 2، 7 ناقص a أس 2. إذا الجواب المثال الأول x أس 2 ناقص 9. إذا لكي نعمل هذا الفرق، أولا نذكر بالتعميل. تعميل ما هو إلا تحويل فرق أو مجموع إلى جداء. إذا أول شيء هنا نبحث عن العامل المشترك. لاحظوا هنا بأنه لا يوجد عامل مشترك في هذا المثال، لأنه لا يمكننا أن نكتب، هنا لدينا حدين، لا يمكننا أن نكتب الحد الأول على شكل جداء والحد الثاني على شكل جداء، بحيث هذين الجدائين يضمان نفس العامل، يعني لا يوجد عامل مشترك. في هذه الحالة نفكر في المتطابقات الهامة. متطابقات الهامة لدينا 3 متطابقات. نبدأ بالمتطابقة الهامة الثالثة: هل يمكننا أن نكتب هذا الفرق على هذا الشكل، فرق مربعي؟ إذا نلاحظ بأنه ممكن أن نكتبه في هذه الحالة. لاحظوا هنا سوف نكتب x، وx الكل أس 2 ما هو إلا x أس 2. هنا ناقص 9 يكفي أن نعوض هنا ب3 أس 2 ما هي إلا 9. إذا قمنا بكتابة هذا الفرق على هذا الشكل اللي هو فرق مربعي، ونعلم بأن هذا الفرق على شكل المتطابقة الهامة a الكل أس 2 ناقص b الكل أس 2 اللي هي كتساوي a ناقص b عامل ل a زائد b. إذا لاحظوا هنا a تلعب دورها x و b يلعب دورها 3، وفي هذه الحالة a أس 2 ناقص b أس 2 تساوي a ناقص b عامل a زائد b. إذا يكفي أن نعوض هنا a ب x و b ب 3. إذا سوف يصبح لدينا هذا الشكل جداء ناقص هنا أو زائد. نقدر نقلبوا الترتيب ديالنا زائد وناقص. إذا نكتب الذي يلعب دور a هنا ما هو إلى x، و b هو 3، وهنا x وهنا 3. ونكون بذلك قد عملنا المثال الأول. Pour le deuxième exemple, on a 25x carré moins 16. Ici, on n'a pas de facteur commun, parce que on a ici une différence de 2 termes. On ne peut pas écrire ce terme sous la forme d'un produit et l'autre, c'est-à-dire 16, sous la forme d'un produit, et on a ici deux nombres qui sont égaux ici, c'est-à-dire le facteur commun. Ici on n'a pas de facteur commun, parce que 25x carré, on ne veut pas l'écrire sous la forme d'un produit, et 16 sous forme d'un produit, et les deux produits et un même facteur ici. On ne peut pas trouver deux produits qui ont un même facteur ici. 25x carré, on ne peut pas l'écrire sous forme de produit, et 16 sous forme de produit, et on a le même nombre ici. Donc on n'a pas de facteur commun ici. Donc on va utiliser les identités remarquables. Puisqu'on a ici moins, on va commencer par l'identité, la différence de 2 carrés. Est-ce qu'on peut écrire cette différence sous cette forme? Ben oui. Ici, il suffit de remplacer
ici, il suffit d'écrire ici 5x. Parce que 5x, le tout au carré, c'est 25x carré. Ici, 16, on peut la remplacer par 4 carré. Et bien voilà, on a écrit cette différence sous cette forme qui est la différence de deux carrés, qui est sous cette forme. A carré moins B carré, l'identité remarquable 3, c'est la troisième identité remarquable, qui est égale à A moins B fois, entre parenthèses, fois A plus B. Donc il suffit de remplacer ici A par 5x et B ici par 4. On peut prendre ici plus et ici moins. C'est la même chose. Donc 5x moins 4, ici 5x plus 4. Et on a factorisé cette différence. إلى المثال أو المثال الموالي اللي هو مثلا x carré moins 2. X carré moins 2. Ben, on a une différence à deux termes. Et ces deux termes, on n'a pas, ici on n'a pas de facteur commun. On n'a pas de facteur commun. C'est-à-dire on ne peut pas écrire le premier terme sous forme d'un produit et le deuxième sous un produit, et les deux produits comportent le même nombre ici, c'est-à-dire le facteur commun. Donc il n'y a pas de facteur commun ici. Donc on va réfléchir à utiliser les identités remarquables. Et on commence par la différence de deux carrés, parce qu'on a ici un moins. Donc on va commencer par la troisième identité remarquable. Est-ce qu'on peut écrire cette différence sous cette forme? Eh bien ici c'est possible. Pourquoi x carré, on peut l'écrire sous forme x de tout au carré. Et ici 2, est-ce que 2, on peut la écrire sous la forme d'un carré? Eh bien oui, parce qu'on a étudié les racines carrées. Donc il suffit de prendre ici racine carrée de 2. On sait que racine carrée de 2, le tout au carré, c'est 2. Cet exposant qui est 2 élimine cette notation qui est racine carrée. Donc, on va utiliser la troisième identité remarquable qui dit la différence de deux carrés est égale qui est A et B, A carré moins B carré est égal à A moins B fois, entre parenthèses, fois A plus B. Donc, on écrit comme ça, fois, si on échange ici les signes, c'est la même chose, c'est-à-dire on pose ici moins, ici plus, c'est la même chose. Donc, racine carrée de A carré moins B carré est égal à A moins B, entre parenthèses, fois A plus B. Donc, A joue son rôle, ici c'est X, et B joue son rôle, c'est racine carrée de 2. Donc on écrit ici x plus racine carrée de 2, et ici x moins racine carrée de 2. Et on a terminé cette factorisation. L'exemple suivant. 49 أس 2 ناقص 3. 49 x أس 2 ناقص 3. إذا لدينا فرق يتكون من حدين. لاحظوا بأن هذين الحدين لا يضمان نفس، أو هذا الفرق ليس فيه عامل مشترك، لأنه لا يمكننا أن نكتب الحد الأول على شكل جداء والثاني على شكل جداء بحيث هذين الجداءين يضمان نفس
العامل. دونك لا يوجد عامل مشترك هنا. إذن بما أن هناك ناقص سوف نفكر في المتطابقات الهامة ونبدأ بالمتطابقة الهامة الثالثة، أي نحاول أن نكتب هذا الفرق على شكل فرق مربعي. هل يمكننا ذلك؟ سنرى. بالنسبة للعدد الأول لاحظوا بأنه 49 إكس أس 2 يكفي أن نكتب هنا 7 إكس، لأن 7 إكس كل أس 2 ما هي إلا 49 إكس. 7 إكس كل أس هي 7 إكس في 7 إكس في 7 إكس. 7 في 7 49 وإكس في إكس إكس أس 2 والجداء يعطينا 49 إكس أس 2. هنا العدد 3 ما هو العدد الذي إذا أخذنا مربع يعطينا 3 ما هو إلا جيل مربع 3 تساوي. إذا كتبنا هذا الفرق على شكل فرق مربعين، ونعلم أن الفرق مربعين متطابقة الهامة الثالثة أو 6 ناقص ب أس ما هي إلى أ زائد أ ناقص ب عامل لأ زائد ب. إذا يكفي أن نعوض أ هنا ب 7 إكس وب هنا ب جيل مربع 3. إذا تساوي ناقص زائد، نقدر نقلبو هنا زائد وهنا ناقص نفس الشيء. إذا 7 إكس ناقص جيل مربع 3 7 إكس زائد جيل مربع 3. الآن إلى المثال الموالي وهو 7 ناقص أ أس 2. إذا 7 moins أ أس أ carré. On a ici une différence de deux termes. Ici on n'a pas de facteur commun parce qu'on ne peut pas écrire 7 sous forme d'un produit et A carré sous forme d'un produit, et ces deux produits comportent le même facteur. Donc on n'a pas ici de même facteur. On va utiliser les identités remarquables. Puisqu'il y a au moins ici, on va utiliser la troisième ou bien la deuxième identité. Commençons par la deuxième. Est-ce qu'on peut écrire cette différence sous forme d'une différence de 2 carrés? On va voir. Ici 7. Qu'est-ce qu'on va écrire ici pour que ce carré me donne 7? C'est tout simplement la racine carrée de 7. Ici c'est A. Donc on a écrit cette différence sous cette forme qui est la différence de 2 carrés. Et la différence de 2 carrés, c'est-à-dire la forme, la troisième identité remarquable qui est A carré moins B carré qui est égal à A moins B entre parenthèses fois A plus B. A moins B facteur de A plus B. Alors, on va remplacer ici A par racine carrée de 7 et B par A. Donc, égal moins plus, parce que cette différence est sous la forme de x carré moins y carré qui est égal à x moins y facteur de x plus y. Donc x, ici c'est racine carrée de 7, y c'est a. Donc on va remplacer ici x par racine carrée de 7 et y par a. Donc c'est-à-dire racine carrée de 7 a, ici a, racine carrée de 7, ici a. Donc المثال الأخير 11 ناقص 4 ب أس 2. المثال الأخير 11 ناقص 4 ب أس 2. إذا نلاحظ هذا الفرق على شكل، أو لدينا فرق يضم حدين، وهنا لا يوجد عامل مشترك لأنه لا يمكن أن نكتب الحد الأول على شكل جداء والحد الثاني على شكل جداء بحيث هذين الجداءين يضمان نفس العدد أي نفس العامل. إذا ليس هناك عامل مشترك، إذا سوف نفكر في المتطابقات الهامة. وبما أنه كاين ناقص هنايا غنفكروا في المتطابقة الهامة الثانية أو الثالثة. نبدأ بالثالثة. هل يمكن أن نكتب هذا الفرق على شكل فرق مربعي؟ بالنسبة للعدد 11 هل يوجد عدد مربع هو 11؟ نعم، لأن لقد درسنا جذور المربع. إذا ما هو إلا جذر مربع 11. وهنا العدد الذي مربعه 4 ب أس ما هو 2 ب. إذا كتبنا هذا الفرق على شكل فرق مربعين، والفرق المربع كتبناه على شكل المتطابقة الهامة الثالثة x كاري moins y كاري كي تيغال x moins y فاكتور دو x بلس y. x هنا جذر مربع 11 و y هو 2 ب.
إذا نعوض، لأنه على شكل أ ناقص ب من أ زائد أو إكس ناقص على شكل في بين قوسين إكس زائد إكغيك. إذا الذي يلعب هنا دور إكس ما هو إلا جذر مربع 11 وإكغيك ما هو إلا 2 ب. إذا جذر مربع 11 هنا هو 2 ب هنا. Donc on a terminé cet exercice. À un autre vidéo إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.